Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for pre-PSPM SK015 question number 2. So this is question 2A, and question 2A is about hydrogen emission spectrum, dan dia akan berkaitan dengan atomic hydrogen emission series. So sebelum kita tengok kepada soalan, kita buat sedikit revision tentang atomic hydrogen emission series. So, when we talk about atomic hydrogen emission series, okay, so dekat sini kita ada perkataan emission. So, bila kita cerita tentang emission, maksudnya the transition will be from an excited state to a ground state. So, dia maksudnya daripada higher energy level to lower energy level. So, for our atomic hydrogen emission series, kita ada 5 emission series, which is Lyman, Balmer, Pasture, Bracket and Fun. Okay, jadi perbezaan antara kelima-lima series ni adalah kita akan tengok kepada dia punya ground state. Okay, so ground state dekat sini kita boleh labelkan sebagai end final, okay, ataupun kita punya ground state. Okay, so saya labelkan kat sini ground state. Okay, yang mana untuk Lyman series, the ground state will be n equals to 1, Balmer n equals to 2, Pasture n equals to 3, Bracket n equals to 4, and Fun n equals to 5. Okay, jadi the first transition of each series dekat sini will be from one energy level higher. Maksudnya dekat sini, sebagai contoh, kalau untuk Lyman series, so dia akan bermula daripada n equals to 2. So, n equals to 2, 3, 4 and so on. Okay, jadi yang lain pun akan follow lah. So, kalau Balmer, it will start, the first transition is from n equals to 3 kepada n equals to 2. Okay, and so on. Okay, jadi yang ini adalah untuk yang lain-lain lah. Okay, untuk series yang lain. Okay, now, daripada kita punya atomic hydrogen series, kita akan tengok, okay, the first one, on how to read our line spectrum. So, this is an example of a line spectrum. Okay, so katakan dekat sini, kita nak tengok line spectrum untuk Lyman series. Okay, so kita tahu kalau kita ada Lyman series dekat sini, dia punya n final, okay, ataupun dia punya ground state adalah n sama dengan 1. Okay, now, how are we going to read our line spectrum over here? Okay, so untuk line spectrum, sentiasa cari dua line yang paling panjang. These two line will represent the first and the second transition. Okay, so dia tak semestinya akan start daripada sebelah kiri. Boleh juga first and second transition start daripada sebelah kanan. Just cari, dekat mana dua line yang paling panjang. And you need to understand when we talk about the first transition dekat sini, so ini maksudnya dia adalah emission series. So the transition will be, dia akan sentiasa pergi kepada n sama dengan 1. So since dia adalah transition yang pertama, so the higher energy level daripada n sama dengan 1 adalah n sama dengan 2. Jadi the first line over here is a transition from n equals to 2 to n equals to 1. So bila kita cerita tentang second transition, again, dia akan pergi kepada n equals to 1 because this is the ground state for our Lyman series. So bila second transition, it will be from n equals to 3. Dan dia akan berterusan lah. So kalau kita ada third transition dekat sini, so dia akan jadi daripada n equals to 4 kepada n equals to 1. Okay, so katakan dekat sini saya gunakan these three lines, saya labelkan sebagai X, Y dan Z. Okay, so from the line spectrum, kita boleh translatekan dia kepada energy level diagram. Okay, how are you going to draw an energy level diagram? Okay, first kita akan ada y-axis kita sebagai energy. Okay, kemudian yang seterusnya, kita punya x-axis, kita akan ada beberapa axis lah kat sini. Dia tak ada exactly axis sebenarnya. Kita akan lukis energy level. Okay, so dekat bahagian paling bawah sekali dekat sini, kita akan labelkan sebagai n sama dengan 1.
to show that this is the lowest energy level. Okay, and then awak akan buat satu line. Kiranya awak akan buat satu line yang jarak dia jauh, N1, N2. Okay, kemudian N3. And as the energy level increase, what you can see is, jarak antara setiap energy level tu akan berkurang. Okay, so it will be something like this lah. So N equals to 5. So tak kisah mana-mana line spectrum, tak kisah mana-mana hydrogen emission series yang awak nak lukis. Okay, the energy level diagram must always start from N equals to 1. Okay, walaupun transition tak sampai kepada N equals to 1, tapi kita still akan letak N equals to 1 dekat sini. Okay, now, so for example, saya nak pindahkan from our line spectrum, the line X, Y and Z kepada energy level diagram. So, how are we going to do that? Okay, jadi kita akan tengoklah kepada dia punya transition. So, if we look at the first transition over here untuk X, dia adalah daripada N equals to 2 to N equals to 1. Jadi, kita akan buat arrow daripada energy level N equals to 2 kepada N equals to 1. And arrow mesti ada kepala dia. So, the head of the tail of the arrow from the higher energy level, the head of the arrow will be at the ground state. Dan awak akan labelkan dekat sini sebagai X. Okay, kemudian untuk Y, kita tentukan dia punya transition. So, 3 kepada 1. So, it will start from 3 to 1. Dia mesti sampai 1 sebab ini adalah alignment series, for example. So, yang ni awak akan labelkan sebagai Y. Dan the third one, from 4 to 1. Okay, so, from the fourth energy level, so yang ni adalah Z. So, this is for example. So, katakan saya ada dekat sini. Okay, katakan saya nak buat transition untuk Balmer series pula. Okay, so Balmer series, katakan dekat sini Balmer series. Saya nak buat 3 transition untuk Balmer series. Okay, dan saya pakai pen warna oranye dekat sini. Okay, so to draw your Balmer series, the 3 transition, kita tahu Balmer series dia akan jadi the lower energy level ataupun the ground state is N equals to 2. Okay, so the first transition of Balmer series, dekat sini saya note sikit. Okay, first transition of Balmer series, so ground state adalah N equals to 2. Okay, jadi the first transition will be N equals to 3. So arrow dia akan jadi kat sini dah. Okay, daripada 3 kepada 2. So this is the first transition. Okay, and follow lah second transition and then third transition. So kat sini saya just tulis second transition N equals to 4 kepada N equals to 2. Okay, third transition N equals to 5 kepada N equals to 2. So ini yang saya masukkan tadi. Walaupun transition dia berakhir pada N equals to 2, but when you are drawing the energy level diagram, dia mesti sampai kepada N equals to 1. Okay, now, so berbalik kepada kita punya soalan. So, for question 2A, so kita ada dekat sini, the Balmer series, so highlightkan Balmer series, so awak boleh terus note dekat sini. So, N final, since it's Balmer series, it will be N equals to 2. Okay, of hydrogen emission spectrum is shown as below. Okay, so kita ada satu line spectrum dekat sini. Okay, so once you get the line spectrum, terus tentukan siap-siap dekat mana the first transition. So like I mentioned just now, to determine the first and the second transition, always find dua line yang jarak dia paling jauh. So for this one, dia start daripada sebelah kanan. So dua line yang paling jauh. So this will be the first transition and this will be the second transition and follows lah. So this is the third one, fourth one and fifth one. And please bear in mind, bila kita kata this one is the first transition, so maksudnya dekat sini, kalau kita nak tengok untuk V, it will be, dia punya ground state adalah N sama dengan 2 sebab Balmer series tadi. So the first transition will be N equals to 3 to N equals to 2. Itu kalau kita cerita tentang first transition. Kalau kita cerita tentang second transition, it will be from N equals to 4 to N equals to 2. So macam yang kita bincangkan tadi. Okay,
Now, baru kita pergi kepada soalan. So, for question number 1, dia kata, state the electron transition that produces line V. So, maksudnya dia minta kita, tentukan yang ni. Jadi, kita dah tentukan dekat sini tadi. So, write down your answer. So untuk question A1, so untuk line V, transition will be from n equals to 3 to n equals to 2. Jadi sama ada awak nak lukis arrow dekat sini atau boleh juga awak letak sebagai perkataan n equals to 3 to n equals to 2. So for this one, you will get 1 mark. Now, moving on to the next question. So soalan yang seterusnya adalah determine the wavelength of line W. So line W dekat sini, the first thing that you need to do is determine the transition. So kita dah tulis transition dekat sini, dia adalah daripada n equals to 2 kepada, n equals to 4 kepada n equals to 2. Jadi soalan minta kita untuk cari wavelength of line W. So the equation that you're going to use for this one is the Rydberg equation, and this is the equation. 1 over lambda equals to RH times 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared. Yang mana dekat sini, the value of n1 must always be smaller than the value of n2. Maksudnya dekat sini, bila kita nak gunakan this Rydberg equation, untuk nilai n, kita tak akan tentukan siapa initial, siapa final. Whatever it is, n1 mesti lagi kecil. Dan please be very careful untuk equation 1 over lambda, since kita nak kira untuk wavelength, wavelength unit dia adalah dalam meter. So, you need to choose the correct Rydberg equation. So, Rydberg constant. Kita ada dua Rydberg constant, satu untuk energy, satu lagi untuk length. So pilih yang unit dia adalah per meter. Now, so for this one, tadi kita dah tentukan kita punya n. So dekat sini, kalau saya ubah sikit kedudukan dia. So this is the transition untuk line W. Jadi dekat sini, kita ada N4 kepada N2. So N2 dekat sini adalah kita punya N1. And N4 is our N2. So substitute all the information you have into the equation. So these are the information. And then calculate untuk value of lambda. So this will be the value of lambda ataupun kita punya wavelength tadi. So please be very careful over here. For this question, it doesn't mention anything about the unit. Jadi bila dia tak minta apa-apa unit dekat sini, awak just kira sahaja dan tulis terus jawapan awak macam ni, tak perlu ubah apa-apa. So just write down as 4.86 times 10 to the power of -7. Dan unit dia adalah meter. Wajib tulis dalam unit meter. So markah dia dekat sini, there will be 2 marks over here. So the first mark is substitution yang betul dekat sini, satu markah. Dan final mark is over here and mesti dengan unit yang betul. Now, let's say the question is asking for nanometer. Katakan dia minta wavelength in nanometer. So apa yang awak akan buat adalah, so you know nanometer is nanometer adalah bersamaan dengan 1 darab 10 negatif 9 meter. So daripada sini apa yang awak akan buat? So 4.86 darab 10 negatif 7 meter. Jadikan dalam bentuk negatif 9. So bentuk negatif 9. So 1, 2. So 486 darab 10 negatif 9 meter. Jadi once we have it like this, so 10 negatif 9 meter ni adalah nanometer. So just tulis je lah 486 nanometer. So awak hanya akan tukar if the question is asking you in nanometer. Kalau tak, just tinggalkan saja jawapan dalam meter. Now let's move on to question A3. So question A3 diminta
calculate the energy of photon that produces line X with the wavelength of 434 nanometer. Okay, so dia minta kita kira energy. Okay, since dekat sini dia dah bagi kita wavelength. Okay, so yang ini wavelength adalah kita punya lambda dekat sini. Since lambda is given, so we can use this equation to answer this question. Straight away use E equals to HC over lambda. Okay, so apa dekat sini? We want the value of energy. H and C are both constant. Okay, dan this constant you can find from the list of constant dan wavelength dah diberi. Cuma dekat sini be very careful. Okay, untuk wavelength dekat sini you need to make sure that the wavelength is in meter. Okay, so yang kita ada dekat sini adalah 434 nanometer. Okay, nak. So, let's substitute the value. Okay, jadi the values are... So, this is the value of the Planck constant, 6.6256-10^-34. C adalah speed of light, 3 times 10 to the power of 8. Dan untuk lambda, since kita nak dalam meter, so apa yang awak akan buat adalah, so this is nanometer. So, macam yang saya dah mention sebelum tadi, okay, nanometer adalah bersamaan dengan 1/10⁻⁹ meter. Okay, jadi awak tak perlu ubah apa-apa nombor dekat sini. Awak just tulis sahaja balik. Okay, 434 dan letakkan darab 10⁻⁹. So, you already get the value in meter. Okay, so just make sure letak dalam meter lah dekat sini. Okay, once you have already, okay, put down all the information. Okay, lepas tu barulah kita akan cari kita punya jawapan, and the energy will be 4.58 times 10 to the power of -19 joule. And again, this is unit insist. Okay, jadi dekat sini awak akan ada dua markah. Okay, so markah dia adalah dekat markah substitution over here, and then the final answer with the unit. So, kalau tak ada unit, okay, you might lose 1 mark for the final answer. Seterusnya, kita proceed kepada soalan yang keempat. Okay, draw the electronic transition of line X, Y, and Z on the energy level diagram of the hydrogen atom. Jadi, kita perlukan adalah untuk line X, Y, dan Z. Okay, jadi before you draw the energy level diagram, you need to first, okay, tentukan what are the transition. Okay. So, X adalah third transition. Okay, jadi untuk X, okay, so saya letak dekat sini, dia adalah daripada N equals to 5 kepada N equals to 2. Untuk Y pula, okay, N equals to 6 kepada N equals to 2, dan untuk Z, N equals to 7 kepada N equals to 2. So, please make sure tentukan dulu, okay, the transition over here. Once we have determined the transition, barulah kita akan lukis kita punya energy level diagram. So, this will be roughly the energy level diagram. So, please make sure dalam exam tolong pakai pembaris. Okay, yang mana dekat sini, once you draw the energy level diagram, please make sure that jarak antara setiap energy level makin lama adalah makin dekat. Okay, dan since dekat sini, the highest energy level that we want is N equals to 7. So, saya akan buat sampai N equals to 7 sahajalah. If you want to draw more than that, okay, tak ada masalah. Tapi yang penting dekat sini adalah dia mesti bermula daripada N equals to 1. Walaupun transition kita takkan sampai N equals to 1. Sebab apa tadi? Kita berada pada Balmer series and final adalah N equals to 2. Okay, so sekarang kita akan lukis kita punya line X, Y dan Z. So to draw the line, okay, so kita start dengan X from N equals to 5 to N equals to 2. So, this will be the arrow and the other two arrows. So, kena ada 3 transition lah dekat sini dan dia akan berakhir pada N equals to 2. Again, N equals 1 mesti kena ada dekat sini. Kemudian barulah kita akan
label. So label dekat sini mesti make sure label dekat setiap arrow. So this is X, this is Y, this is Z. So make sure label adalah betul. Okay, so markah dekat sini, okay, it will be on, okay, markah axis dan juga energy level. Okay, so saya letak dekat sini energy level adalah 1. So apa yang dia tengok, mesti ada label axis dekat sini dan energy level gap dia adalah betul, baru akan dapat 1 markah. Kemudian awak label dekat sini X, Y dan Z dan transition yang betul, another 1 mark. So that will be for question 2E. Now, moving on to question 2B. So question 2B, copper is the 9th element in the first row of transition element with a proton number. So saya highlight dekat sini, proton number of 29. Okay, so untuk soalan yang pertama, dia kata write the electronic configuration of copper. Okay, so electronic configuration and give the reason for the anomalous electronic configuration of copper. Okay nak? So untuk soalan B1 dekat sini, okay, so what you need to do is, okay, dekat sini kita akan tulis dulu, okay, dia punya electronic configuration. So since kita ada 29 proton number, meaning we have 29 electron as well. So for copper 29, okay, so the electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d9. Okay, jadi kalau awak tulis straight away, calculate daripada dia punya proton number, okay, the number of electron, kita akan ada electronic configuration macam ni. Tapi bear in mind dekat sini, dia dah bagi awak clue tentang anomalous electronic configuration. So, anomalous ni akan berada dekat mana? So, look at the valence electron over here. Kita ada 4s2 and 3d9. Okay, yang mana dekat sini, as you can see, the d orbital, so kalau awak ingat, d orbital ada 5. Okay, so this is 3d. Okay, jadi kalau ada 9 elektron, so maksudnya dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It only needs another 1 electron for us to get a completely filled 3d orbital. Okay, jadi untuk copper, since dia dah kata dia adalah anomalous case, so what will happen is kita akan pindahkan 1 elektron daripada 4s orbital ke dalam 3d orbital. So tadi kat sini, okay, awak punya 4s ada 2 elektron. So kita akan pindahkan 1, okay, ke dalam 3d orbital so that kita dapat completely filled. So as a result, the electronic configuration of copper will be 4s1 and 3d10. Okay, jadi soalan minta give a reason for the anomalous electronic configuration. So reason dia adalah completely filled 3d orbital 3d10 are more stable than partially filled 3d orbital. So there will be 2 marks for this question. 1, electronic configuration of copper yang betul, mesti ada anomalous case dekat bahagian belakang ni. Dan satu lagi markah adalah untuk awak punya explanation. Okay, moving on to the next question. Give a set, okay, a set of quantum numbers for an electron in 3D orbital. So dekat sini kita hanya perlukan 1 elektron saja dalam 3D orbital. So seperti yang awak ingat tadi, okay, kita punya 3D orbital untuk copper. So this is the 3D orbital. Okay, 3D. So kita tahu tadi, so semua orbital dalam 3D adalah completely filled untuk copper. Okay, jadi kita diminta untuk tulis salah satu set of quantum number for an electron inside the 3D orbital. Okay, now untuk set of quantum number kita akan tulis dalam bentuk N, L, M dan S. Okay, jadi dekat sini apa yang kita akan tentukan first, the N.
So, N will be, since dia berada pada N equals to 3, so N adalah sama dengan 3. So, your L, since dia berada pada D orbital, okay, so L kita adalah L equals to 2. Okay, so kalau awak ingat balik, okay, kita ada L, so L kita 0, 1, 2. Okay, so kalau kita ada kita ada N, bukan M. Okay, when we have N equals to 3, kita boleh ada L 0, 1 dan 2. So, 0 dekat sini merujuk kepada S orbital, 1 P orbital dan 2 adalah D orbital. So, to be specific, kalau N equals to 3, L is 0, 3S, 1, 3P, 2, 3D. Jadi, sebab tu dekat sini untuk 3D orbital, the L will be equals to 2. Okay, M dekat sini, it will be M. Okay, adalah berdasarkan nilai L dekat sini, negative 2, negative 1, 0, positive 1, and positive 2. Okay, dan our S, okay, S adalah fixed, so S adalah sama dengan positive half, okay, ataupun negative half. Okay, disebabkan dia minta untuk tulis salah satu elektron saja, so you can choose any combination dekat sini. Jadi, okay, jawapan yang awak boleh berikan, so bagi jawapan dalam bentuk N, L, M dan S. So, one of the example answer, so awak boleh tulis sebagai 3, 2, negative 2 and positive half. Okay, so ini adalah salah satu jawapan yang awak boleh bagi. And if you give one answer over here, so this will be 1 mark. Okay, so selain daripada this combination, combination yang lain adalah, so you can give any combination yang ada dekat sini. Okay, tapi ingat, perlu bagi satu saja. If let's say you give all the combinations yang ada dekat sini, walaupun semua adalah betul, tapi awak takkan dapat satu markah dekat sini. Sebab apa? Dia tak menepati apa yang soalan minta. The question only ask for one electron, N electron. So, bagi apa yang soalan minta. Okay, so that is for question B2. Okay, lastly for B3, draw the shape of the orbital of the fifth electron in the orbital. Alright, so ingat balik, this is the electronic configuration of copper-29. Jadi, elektron yang kelima, okay, what is the orbital? Elektron kelima duduk dalam orbital yang mana? So, untuk tentukan dekat mana duduknya elektron yang kelima, so kita lukis satu persatu. Okay, so 1s, dekat sini kita ada 1, 2. So, kalau saya label dekat sini, so this is the first electron. This is the second electron. Okay, moving on. Selepas 1s, kita ada 2s. Okay, so 2s over here. Okay, ada 1, 2. So, dekat sini, kita akan ada third electron and fourth electron. Okay, jadi maksudnya elektron yang kelima, okay, elektron yang kelima, dia akan berada dalam kita punya orbital yang seterusnya adalah 2p orbital. So, 2p dekat sini. So, this is the fifth electron. Okay, so yang ni adalah elektron yang kelima. So, dan seterusnya lah 6, 7 kalau kita nak tulis dia punya full orbital diagram. Okay, so since kita dah tahu dekat sini, the fifth electron is inside 2p orbital. Okay, so you need to bear in mind, p orbital dekat sini kita ada 3. Okay, yang mana dekat sini, the 3p orbital, kita ada 2px, 2py, and 2pz. So, 1, 2, 3. And this fifth electron, dia adalah freely to go inside any one of this orbital. Okay, jadi untuk soalan yang ketiga, so apa yang awak akan lukis adalah, okay, so kita akan lukis kita punya p orbital. So, when you are drawing the p orbital, okay, so dekat sini katakan saya lukis the p orbital, it will be dumbbell shape macam ni. Okay, jadi you need to make sure that you label the
2px orbital. Okay, so maksudnya, macam saya beritahu tadi, it can be any one of this. So, your alternative answer will be, so draw 2py and 2pz. So, awak hanya perlu lukis satu sahaja, jangan lukis tiga-tiga. Just draw one of the orbital and please make sure it with the complete label, label yang betul. Kalau labelkan sebagai 2p sahaja, tak cukup lengkap, tak boleh dapat satu markah. It must be following the axis. Okay, so kalau the dumbbell shape is on the x-axis, 2px, y-axis, 2py, and z-axis 2pz. So, gambar rajah yang betul, diagram yang betul dengan label yang betul, awak akan dapat satu markah. Okay, so for this question, question number 2, total mark yang awak akan dapat adalah 11 markah. Okay, tapi maksimum adalah 10 markah sahaja. Okay, so that's all for question 2. Thank you for listening.